লাকসামের শোলাপুকুরিয়ায় দাওয়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের আগমন। রোকনে শোরা আওলাদে রাসূল হাজী লোকমান বাফুর বিশেষ তাশরিফ। কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার শোলাপুকুরিয়ায় গত 11 অক্টোবর রোজ শনিবার দুপুর 1 ঘটিকায় দাওয়াতে ইসলামী বাংলাদেশ শাখার রোকনে শোরা আওলাদে রাসূল হাজী লোকমান বাফু সাহেব তাশরিফ আনেন। তিনি দাওয়াতে ইসলামীর বিশ্বজুড়ে মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ বিভাগের জিম্মাদারির দায়িত্বে রয়েছেন। হুজুরের আগমনে এলাকায় সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উৎসবমুখর পরিবেশ। স্থানীয় মুরব্বী, আলেম, ছাত্র ও সাধারণ মুসল্লিরা তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য ভিড় জমান। হাজী লোকমান বাফু সাহেব মাদ্রাসাতুল মদিনা পরিদর্শন করেন এবং দাওয়াত ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বয়ান প্রদান করেন। তিনি বলেন, দাওয়াত ইসলামী কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা ও আমল প্রসারে কাজ করছে। আমাদের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলো হবে দিন প্রচারের কেন্দ্র। ये अभी आपने सब ने दावत इस्लामी, जब दावत इस्लामी के साथ चलेंगे ना तो ये सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। अभी हम 5-10 मिनट बैठे हैं तो 2-4 बातें आपको हमने अर्ज़ की है, और जब ज़्यादा बैठेंगे, हफ्तावार इज्तिमा में आएंगे, मदनी चैनल पे बंगला मदनी चैनल देखेंगे, और इंशाअल्लाह इस तरह जो है अपने ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर दर्स में शिरकत करेंगे, काफ़िले में सफ़र करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको आस्ते आस्ते दीन सीखने को, समझने को मौका मिलता रहेगा। और दुनिया का एक असूल होता है कि कोई भी काम करता है आदमी सीख कर करता है ना। अगर आप बंगाली हो ना सारे, लेकिन क्या पढ़ना जानते, लिखना जानते? नहीं जानते। वजह क्या है? सीखा नहीं। जिसने सीखा उसको आता है, पढ़ना भी आता है, वो बंगला पढ़ भी लेगा, बंगला लिख भी लेगा, है ना। इसी तरह दुनिया का जो ज़बान होगा, तो बग़ैर सीखे कुछ नहीं सीखा जाता। हालांकि हम बंगाली हैं, बंगला बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, या कोई भी दुनिया में जो ज़बान बोलता है, जब तक वो अपनी ज़बान लिखना पढ़ना सीखेगा नहीं सीख सकता। इसी तरह दीन भी है, वो सीखना है ना। जैसे अगर आप अपनी फसल लगाते हो, इसके काम सीखते नहीं सीखते हो, हल कैसे चलाना है, बीज कैसे डालना है, उसके ऊपर पानी कैसे लगाना है, उसके ऊपर स्प्रे कैसे करना है, और उसमें आप जो डालते हो हैं खाद कैसे डालना है। मैं भी फार्मर हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ, मेरा भी पहला काम था। এ সময় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, কুমিল্লা জেলা নিগ্রান দাওয়াতে ইসলামী। তিনি রোকনে শোরার সঙ্গে থেকে লাকসাম অঞ্চলে দাওয়াত ইসলামী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। হুজুরের আগমন উপলক্ষে এলাকাবাসী ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে শান্তি, ঐক্য ও দাওয়াতি ইসলামী কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করা হয়। आपकी तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।